Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la page 113, صفحة 113, toujours sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, édition 2021. On a 3 leçons sur la page 113, la دروس, écriture copée, la lettre C, production écrite, bien production de l'écrit, et on a également dictée, la dictée. Alors, on va commencer par écriture coupée. On va écrire la lettre C. Premièrement, on va repasser sur la lettre C. نعاودو فوق هاد الخطوط. هذه الطريقة باش كنكتبوا la lettre C majuscule. إذا il descend pardon. إذا كنطلعوا ولا كنهبطوا 3 interlignes اللي فيها في التوتال. عندنا 3 انترلين خصنا نحترموهم. اصلا كلشي يعني الحروف باللغه الفرنسيه لي ماجيسكول لي لتر ماجيسكول يعني الكبير فيهم كله كيكون عندنا فيه غير 3 انترلين. بالنسبه لهنا كنمشيو للثالث كنهبطوا جوج ديال لي زانترلين وكنعاودوا نجيبوا الدوره دو مي سيركل بحال غنديروا دو مي سيركل نصف دوره ونعاودوا ثاني نرجعوا للاول ونديروا واحد الدائره أو شبه دائرة صغيرة في الأسفل. Alors هذه هي la lettre C. Il faut bien respecter les proportions des lettres afin d'écrire la lettre avec les mesures correctes. Or, il reste encore 2 lettres. Et la dernière. Alors, c'est la lettre C majuscule. Deuxièmement, recopie. إذا هنا غنقولوا هاد الحروف وهاد الكلمة وهاد la phrase. Alors, on a la lettre C minuscule, la lettre C majuscule et on a également la lettre G. إذا هنا غادي نديرو حتى la lettre G. هادي la lettre minuscule ديالها هي هادي la lettre G. عندنا le mot Casablanca, le cultivateur de Gressif s'occupe de la terre. إذن فلاحو يعني قرسيف كيزرعوا الأرض. إذا غنكتبوا لا لتر سي مينيسكول كتكون عندنا غير في واحد اون سول انترليني لا لتر سي مينيسكول. عندنا هنا لا لتر سي ماجيسكول. وهنا عندنا لا لتر جي ماجيسكول هي راه بحال لا لتر سي غير هنايا كنهبطوا دوز انترليني الاسفل. هادي يعني المينيسكول ديالها هي لا لتر جي كوم غاراج. هادي كتسمى لا لتر جي كوم غاراج حيت عندنا لا لتر جي كوم جمال وهادي لا لتر جي كوم غاراج. ملي غنكتبوا لو مو غاراج كنكتبوها بهادي لا لتر جي كوم غاراج. هنا نكتبوا لو مو كازابلانكا. هنايا طلعنا للسطر الاخر ماشي مشكل. Casablanca. L'objectif de la leçon est produire des phrases pour apporter des informations. إذن هنا غادي نكتبوا يعني حنا اللي غادي نكتبوا جمل باش نعطيو des informations باش نعطيو يعني معلومات للشخص الآخر اللي يعني الشخص اللي كيسألنا. Répond aux questions pour apporter des informations et donner des explications. غنجاوبوا على هاد les questions باش يعني باش نخبروا ولا باش نعطيو دي زانفورماسيون على هاد لي كيسيون ولا على الاستفسار اللي يعني اللي تطرح علينا. On a ici 3 images. Concernant la première, que fait cette ouvrière et pourquoi؟ ماذا تفعل هذه العاملة؟ ولماذا؟ Que fait cette ouvrière et pourquoi؟ Alors sur l'image, il y a une ouvrière cueille يعني تجني cueille des olives تجني الزيتون cueille des olives pour بالنسبة pourquoi pour les vendre باش تبيعو pour les vendre. نكتبوا لا فراز ديالنا site ouvrière نجاوبوا على هاد لا كيسيون
site ouvrière, cueille, des olives pour les vendre. باش تبيعو pour les vendre. نمشيو دابا لا دوزيام ايماج. عندنا كاشيت سيت فام. اشنو كتشري هاد المرأة؟ pourquoi faire. وعلاش كتشري كاشيت سيت فام et pourquoi faire. الا شفنا ليماج on a ici une femme achète du tissu. اذا كتشري الثوب achète du tissu. pourquoi? pour faire par exemple des nappes par exemple, pourquoi pas, ou bien pour faire des rideaux pour les fenêtres, etc. Alors نكتبو هنا cette femme achète تشتري achète du tissu ثوب du tissu pour faire des rideaux يعني باش دير خامية pour faire des rideaux. Et la dernière image, la troisième, que fabrique cet homme? À quoi ça sert? شنو كيصنع هاد الشخص وعلاش كيصنعهم ولا فاش كنستعملوهم؟ alors هنا عندنا un homme qui est en train de fabriquer des marmites جميلة هادي des marmites pour préparer par exemple pour préparer la soupe par exemple. alors ici on va écrire cet homme هذا الرجل cet homme fabrique يصنع fabrique des marmites pour préparer la soupe. Pour préparer la soupe. Alors ça ce qui concerne la production écrite. نمر الآن إلى المكون الأخير على الصفحة هو لا ديكتي. بالنسبة لا ديكتي نكتب لكم هنا لو كونتوني ديكتي يعني الجملة والجملتين اللي غتملي عليكم الأستاذة خلال هذه الحصة. concernant le contenu à dicter هو كالتالي. alors les filles de la classe فتيات القسم les filles de la classe disent à la maîtresse. بالنسبه للديكتي كيكون عندنا في 15 يوم يعني الاسبوع الاول كنحفظوه وكندربوا عليه الاسبوع الثاني عاد كنكتبوه في لي كاي د كلاس. بالنسبه لهنا لي في دو لا كلاس ديز à la maîtresse. اذا كتكون عندنا المده الكافيه باش نحفظوا هذا الكونتوني à la maîtresse. دو بوين شنو قالوا لهم nous nous voulons pas arroser ما بغيناش نسقيو arroser les plantes ما بغيناش نسقيو النباتات les plantes du jardin
les plantes du jardin. علاش c'est au garçon يعني الدراري اللي غيسقيو c'est au garçon pardon c'est au garçon de le faire هما اللي غادي يسقيو النباتات de le faire c'est au garçon de le faire غادي نكملوا بواحد لا فراز اكسكلاماتيف جملة تعجبية quelle bêtise يعني بالدارجة شهادة تصارى quelle bêtise وغنديرو ان بوان ديكسكلاماسيون. اذا بالنسبه لهذا النص هذا هو اللي غادي تملي عليكم الاستاذه durant la science de la dictée. Alors les filles de la classe disent à la maîtresse nous ne voulons pas arroser les plantes du jardin, c'est aux garçons de le faire. quelle bêtise. Alors الى هنا اصدقائي نصل الى نهايه هذه الحصه. نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.